yako iko makote kwenye walikuwekaka leo magharibi. Acha cortege royale. Fungua Biblia yako Deutéronome chapitre 28. Kumbukumbu la Torati sura yake 28. Weka Kiswahili. Itakuwa kama ukisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kuitunza na kufanya maagizo yake yote ninakuagiza leo, ndipo Bwana Mungu wako atakutukuza juu ya mataifa yote duniani. Bwana atafanya nini? Atakutukuza. Donc c'est la supériorité. Mungu atakuweka juu. Verset 13 inasema nini? L'Éternel, kwa tusome Kiswahili sote, Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, utakuwa juu wala huwi chini. Amen. Tunaweza kaa, shangilia. Weka mkono kwa roho yako, sema Mungu, niko tayari, nifikishe unapotaka, nipandishe viwango tarehe ya leo katika jina la Yesu. Tuko na teme ya mzuri nasema juu ya les 5 secrets pour sa domination. Siri 5 ili utawale, au vitu 5 ambavyo vinaweza kukupeleka katika kitu kinaitwa kutawala. Kutawala iko na signification ine kubwa. Ya kwanza ni kukuwa juu ya kila kinachokuzunguka. Kuwa juu ya kila kinachokuzunguka. Ya pili ni kuwa na uwezo wa kukutosheleza. Uwezo. Hamjawahi kusikia mtu kuna pesa wanasema ule anajiweza? Yaani waliotawala ni watu ambao wana uwezo ya kuwafanya kila kitu wanataka ukifanya, wanakifanya bila shida yoyote. Utawala. Kutawala kwa tafsiri nyingine ni kuleta mvutio kwa watu wengine. Yaani watu wengine wanaanza kutamani wawe kama wewe. Wanatamani wawe kama wewe. Au niseme ni kukuwa na mamlaka juu ya kila kinachokuzunguka. Kutawala. Kuwa na mamlaka. C'est un pouvoir, une autorité. Yaani hauna hata maana ya kulalamika sana. Chochote unachokisema kinatokea. Kwa sababu uko na kitu kinaitwa mamlaka. Na nilipokuwa naandaa somo, Roho Mtakatifu alinisufle vitu vingi sana. Kwa nini leo mko mnaona mtu akikuwa na pesa, mtu akikuwa na jina, bana musirnome Freemason? Banasema anagusaka madawa. Banasema huyu mtu atumuone sawa. Ça déjà c'est un échec pour les églises chrétiennes. Wakati yenye kila mtu mwenye iko na pesa, banaweza sema ni Freemason, ni magicien. Manake deja kanisa ya kiroho inashindwa mission yake. Manake muterme nyingine wanapashwa kuwa na pesa ni ba magicien. Bakutawala ma ONG fulani, il faut bakwe batu fulani ba magicien, ba Freemason. Manake Mkristu alishashindwa
Kwa tafsiri nyingine, manake Ukristo ni maisha ya kulombalomba, maisha ya ovyo. Ndio maana wakiona mtu yuko na influence, mtu yuko na upako, wanasema hatumuone sawa ule. Tungeinuka na kujua pense ya Mungu par rapport na kanisa. Kila mwenye iko na pesa bangelikuwa nasema Mkristo ule. Hoja aseme amen. Kila mwenye iko na influence bangelisema Mkristo ule. Kwa nini bafikie kusema huyu simuone sawa? C'est un magicien. Il touche la magie. Huyu kuko wenye anafanyaka. Ni kwa sababu Ukristo ile tulikomala ndani ni ya Wakristo wa mandia. Ni Wakristo wenye wanakupromete kuingia mbinguni wakati dunia inabashinda. Ni Wakristo ambao hawajue mapenzi ya Mungu ni nini, juu mtu aokoke na asitumikia Mungu na asikufe le même jour. Banashindwa kujua kwamba mtu mwenye anatakiwa kuwa juu kushinda kila mtu ni mtu mwenye anatumikia Mungu. Ndio maana tuko na kazi kubwa sana kubadilisha ile mawazo. Geukia ndugu yako mwambie miaka inakuya kukuwa Mkristo itakuwa na heshima zaidi. Mtu mmoja aseme amen. Inafika hata wakati fulani yenye kama parcelle iko kubwa sana, alafu mtu anauliza hii parcelle ni concession ya nanasa, ni ya Katoliki. Mtu anasema njoo maana. Unanielewa vizuri? Njoo maana ile bali ifo wakwetu na wakwe vile. Me makanisa zile za Bulamushu, kanisa zile zinazojidai ni za kiroho, ni maisha moja ya hovyo. Unaambia unafanya 7 jours uko naomba Mungu, metena après prière ya kufungulia kunaenda lomba tena. Maisha ya chini. Il y a même les soi-disant hommes de Dieu wanaenda kuma TikTok, kuma Facebook, kuma YouTube, wanaanza critiquer watu wengine. Ukiona mtu yuko hivi maana yake ni magicien, ukiona mtu yuko hivi ni ba pauvre. Mungu hakukuokoa juu bakie vile ulikuwaka. Biblia inasema ukitii sauti ya Mungu, Mungu atakupa ukuu. Utakuwa juu kuliko mataifa yote. Obedience haiko tu mkutembea na kuna tetemeka. Obedience haiko kushifanya sama unajua jazwa. Obedience inaonekana pia grandeur ya elevation na domination yenye Mungu atakupatia. Usiniambie unaobeiri Mungu juu aongee na watu. Obedience inaonekana mu maisha ya mtu. Sisi tunaelewana vizuri. Mshakuwa na maneno zimwa zenye unaona tu kama huyu iko na roho mbaya. Baraka haiko kuwa na pesa. Baraka haiko kuwa na manyumba. Baraka ni moyo. Kala chini. Biblia yenyewe inasema baraka za Mungu zinatajirisha. Unafikiri juu unatukana franga itapunguza valeur yake? Mwenje utakoma tu. Mwingine zio ya kushindwa analeta vilema mkanisa, kisha anahubiri anaombea watu hakuna kilema manapona. Haiko vilema ya mwili nilisema. Mie ni vilema ya roho. Ikala chini. Katika maisha ya kiroho wala ya kimwili, kenye kinaitikisha Mungu ni vya ndani yako. Mekenye kinaitikisha watu baitike Mungu wako ni venye Mungu anafanya nje yako. Mtu mmoja aseme amen vizuri. Kwa hiyo unatakiwa kujua kwamba vya ndani ni vya nani? Ni vya Mungu. Lakini juu watu waitike kama Mungu ananijua, ni venye Mungu atafanya nje. Kwa hiyo hata mtu mwasi kudanganya maisha ya kiroho kama ni ya kulomba lomba. Maisha ya kiroho kwamba ni kukufa maskini.
maisha ya kiroho kama maisha tunayoyaishi haifanane na mpango ya Mungu juu yetu. C'est pour cela je dois enseigner sur la domination. Kukuwa Mkristo hata mkazi kuna shindaka, il faut kuwa supérieur. Mpaka batu waanze kuogopa, bia ule baibaki mulozi wa hatari ule pale ushafika. Il faut unabarikiwa mnivu yenye hata magicien za kuuliza ulifanya nini juu ufikie kwenye huko. Unasema ni Mungu wa Jehova Nisi mwenye kunainua maisha yangu. Hii enseignement mwenye atasikia vizuri maisha yake itaenda barikiwa leo. Mtu mmoja aseme amen. Ni esheki kama itafika mnivu yenye kila kitu kizuri, manake ni kia balozi bapagani. Ni esheki kwa maisha ya kiroho na maisha ya kimwili. Weka mkono juu, sema Mungu tusaidie. Presence yetu ibadilishe langaji ya dunia. Watu waamini kwamba mtu anaweza inuliwa na kwenda kwa shetani katika jina la Yesu. Haleluya. Jambo la kwanza ambalo utie mkichwa, Bukristo haiko jina, Bukristo ni uwezo. Être chrétien n'est pas un nom, mais c'est une puissance. C'est un pouvoir. Sasa acha kuona mimi ni Mkristo, Mungu ananiua. No. Ukishakuwa Mkristo unageuka mwana wa Mungu. Maandiko nasema wote waliompokea aliwapa uwezo. Mpaka Ibilisi anasema kama we ni mwana wa Mungu, amuru jiwe iwe mkate. Manake mwana wa Mungu iko na kitu naitwa uwezo. Anaweza ordone na kitu kinatokea. Siku tuliokoka tungikufa, tulipashwa ingia mbinguni haraka. Kama kuko mtu mwenye aliokokaka hapo, anajua ile premier amour, ile ya kwanza. Hata mango yako banaiba, unasemaka Mungu ataniletea zingine. Uko na butamu ya wokovu. Mais pourquoi Mungu akuache mudunia asikubebe ile le même jour, pas kufanye 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 100 ans? Pourquoi? Parce que Ukristo haiko venye huko tu nasema mkinywa, mais Ukristo ni impact. Manake mtu kuwa Mkristo lazima aimpacte generation yake na watu waanze tamani Mungu kumupitia yeye. Mtu mmoja aseme amen. Kama kuna kitu utaendelea kuwa nakyo fier sana, c'est la foi chrétienne. Toka mumbitu ma confusion ya madini, sijua huyu ni wa kanisa fulani, sijua huyu ni wa dini fulani. Mtu mwenye anaokoka hana besoin ya vile. La troisième des choses, Ukristo ni nguvu za kutawala. Ile nitaizungumza watu wengi wanielewe. Nous avons un problème très sérieux. Tunaombea Kongo. Mungu saidia Kongo. Ponya nchi ya Kongo. Maombi haiponye nchi mara mingi kama watu wa Mungu hawatawale ndani ya nchi. Sio kana eleweka vizuri pale. Acha nifungue. Ukifata Biblia vizuri, wakati yenye Abraham alianza ombea Sodom na Gomora, maombi ya Abraham haiwezi okoa nini? Sodom na Gomora, lakini uwepo ya watu wa Mungu ndani ya Sodom na Gomora. Ndio maana alisema kama mnakutana watu 50 mtasamee Sodom na Gomora, Mungu anasema nitaisamee. C'est-à-dire hata tunafanya prière kama wanaoongoza nchi hawajui Mungu, hawana huruma na upendo ndani yao, nchi haitapona. Juu nchi ipone, lazima Wakristo watoto wetu ndio tuwasukume waende. Sikia naeleweka vizuri? Sasa tunakaa tu kwenye maombi. Wakati tunakaa kwenye maombi, wale walio juu
wanafanya vitu tofauti na maombi ambao unaomba, au wanafanya maagano ya damu bila wewe kujua. Nchi hii ni nchi itakayotawala na kuongoza. Nchi hii itasikilika dunia mzima kwa utukufu ya kipekee. Nchi hii ni provision, ni akiba kiroho na kimwili. Nchi hii inatakiwa watu wanaomjua Mungu ndio wasimame pahali pa juu. Ndio utaona mu Biblia kuko Daniel ni gouverneur, Joseph ni gouverneur au ministre niseme, wa Shadrach, Meshach, Abednego ni watawala. Me leo hii mtu anaweza kuwa anatumikia Mungu me ni Daniel pasteur. Ukimwambia huyu tunataka muombea Mungu amsaidia kwa politiki, anaharibika sasa. Kifo yake njo, oh baba, politiki kifo. Ni heshima wakati tuko na watu yetu wenye banaweza tusemea kila fasi ili kazi ya Mungu iendelee mbele. Mtoshe mkichwa kama shie tunaitwa juu ya kuonewa, juu ya kuzaraulika. Hapana, Ukristo ni nguvu ya kutawala. Donc kwa tafsiri nyingine ile itakuluma, mais haiko volonté ya Mungu kuwe locataire. Haiko volonté ya Mungu ukuwe mandia. Haiko volonté ya Mungu uendelee maisha ya kulomba nguo ya kuvala. Haiko volonté ya Mungu mtu mwingine njo mwenye ase jere maisha yako mwisho ya mwezi nipe. Kama hauna toka mwangu. Ça ce n'est pas la volonté divine. Kwa tafsiri nyingine kukuwa mpangai ni laana. Basi nikutie moyo juu unaingiaka humu. Kukuwa locataire, même hivi tu kanisa hatuyajenga, c'est une malédiction. Kukuwa piedo, kukosa gari, hapana mikoshi, maandiko naita laana. Kitabu ya Maombolezo inasema kwa sababu ya laana dhambi baba zetu walifanya, watu wasiofaa wanaendesha magari, sisi kwa ajili ya laana tunatembea na mguu. Maana kutembea na mguu ni laana. Laana mjui maana yake, ina maana mingi, lakini laana ni kila kitu kinakukwaza Kenya utaki meona gisi ya kutoka. Na wezi toka hapa na birere na uyakwazika. Sasa usikuwa najiweka moyo. Mie miguu yangu nayo ni gari tu. Sasa uko tu munjia pa mvule naanza. Uko obligé kwanza uikale pembeni au tena ubatizwe mara ya 3 na safari iendelee. Mwenye iko na gari yake, gari ni nyumba inayotembea. Inyeshe isinyeshe anaenda kwenye iko naenda. Locataire kinasumbua locataire haiko kulipa garantia au kulipa pesa. Kinasumbua locataire ni ile tu kujua kwamba hapa haiko kwangu. N'importe ka mwenye nyumba akitaka nakwambia myumba wangu anatoka Mbujimai, hama unaanza tomboka, au utanitosha vile na mimi niko mtu toka mwa watu. Ndio maana kila mwenye iko na ile shida hapa, Mungu angalie maisha yake. Unaona beni niko nawaambia sasa ni tofauti na mambo mnafundishwaga. Paske makanisa nikuwaambia hata niteseke namna gani Bwana Yesu Kristo ananijua. Haiwe nani? Sulemani anasema hata ukikula mkate mkavu pamoja na amani ni ya maana kuliko chakula kinono na fujo. Maana question yangu ni ingelikuwa ta Lazaro ndio hapo alisemaka hata ukikula mkate ya ukauka na amani, ningitikaka ya écriture. Mais Salomo sini kushimanga watu hili iko na kila asiakuya kwa tajiri saa yeye mdunia, kisha akwambia hata ukikula, acha ile mamiza, kama nikikula mkate ya kukauka na amani
ni ya maana. Nikikula mkate hasa ya kunona na niko na amani, si ni ya maana zaidi ya pale. Mu Biblia uko na chagula maversi ya kuachia benye bana akili, na ukamate maversi yenye ta revolutionner maisha yako. Nani iko na amen zaidi ya mwenzake? Itafikia miaka unaingia mu Jehova Nisi, banasabia muliingia 4000 personnes na nje 4000 voitures. Itafikia miaka wanaanza sema bale ni ba Jehova Nisi. Atubaonake sawa, bale iko saa kuna kitu wanafanyaka. Njoo kwenye niko nataka nifikishe kanisa, shinda mpagani upako, mshinde maombi, mshinde kuogopa Mungu, mshinde kugusa pesa. To mpagani ya kuone mpaka nasema na mimi nabatiziwa bila programme. Sema inawezekana. La vie chrétienne n'est pas une vie de la mendicité. Siwezi kwa mimi naombaka Mungu tena niko nashinda mkartie munisaidie. Uliokoka namna gani? Kila mwenye anakusaidiaka anawazako huko envorie. Anawaza hauna akili. Or peut-être nika wakati tu joka na permettre vile. Kwa hiyo kuna wakati mwingine hata mtu anataka kusaidia uko namwambia bo saidia mwingine. Saidia mwingine. Niko na revolution paka Mungu anibadilishie maisha yangu. Na après culte kuna watu watatawala. Nipe amen zaidi ya pale. Kuna watu watatawala. Je vais vous donner les secrets pour la domination. Na ima secret kuikamata utatawala. Weka mkono juu, sema tarehe ya leo sitatoka hapa gisi niliingia. Nitatawala. C'est-à-dire ça c'est un culte très spécial. Kama ingelikuwa tayari kufika mpaka kesho juu utawala, fika mpaka kesho. Est-ce que tunaelewana vizuri? Kama ni kufanya 3 jours bila kutoka nje juu utawala, bakia, parce que Mungu ananipatia secret juu ya kutawala. Maisha yenye tuko nayo hatutaendelea mwele maisha. Locataire kuna address. Kuko manyumba zingine za mikoshi zenye zile za ma première A, première B. Si mnakumbuka zile? Baumu banasikiaka vya umu. Njoo nyumba na njoo dushi. Sasa vyote vinafanyika mu silencieux. Ukienda mbali huko. Orkuko bigie yenye Mungu tu alifanyaka ifo museme. Na huko najitia moyo. Shetu tushafunguliwa. Hivi vitu ya kiroho tunaviju. Tusijiweke moyo. Mungu angalie maisha yetu. Kwa tu mtatoka hapo kwa nasema Fabia sema nyana nyumba na laini. Frère niliwaambia. Na mimi nafundisha. Siwaambie kwa kusimanga mtu. Na waambia juu Mungu abadilishe maisha yetu. Isha kufikia date ya kulipa nyumba na una time fra. Onegisi baera na kiaka baye kwako anakuona sasa kitu mwa yenye haina maana. Isha kufikia unalomba mtu lift mugari anakuangalia isha anasema vous êtes trop sale. Kamata 1000 francs ulipe transport. Njoo sana naenda unatukana. Utabiacha kufa ulo. Hata biacha. Na utaacha nini? C'est parce que la conception ile mafundisho nye tulipewaka iliharibisha kichwa. Ni pale tunataka anza tengeneza watu. Muko obligé kutawala. Wangapi watatawala wenye wako hapo? Secret ya kwanza juu mtu atawale ni famille. Maintenant ça c'est une question, tu es de quelle famille? Unatoka mujamaa gani? Kuko majamaa zenye kuanzia tate kuruzi bali tawalaka. C'est-à-dire ni batu benye biko tu obligé
kama tuko na president actuel wetu wa sasa, haiko president jo anashinda kila mtu akili, mais ni problème ya baba yake. Sio tunaelewana vizuri? President mwenye alitoka ndugu Yusufu, haiko president Yusufu juu yenjo mwenye si tulichagulaka, me jamaa yao njo kuko tu bazee balikala wakasema vile mzee anakufa munaweza weka Yusufu pale. Yusufu naye akajiadapte pole pole 1+4 mpaka akaendelea na akatawala. Donc c'est un problème de la famille. Ata mu 12 tribus ya Israel kuko tu tribu yenye iko obligé itawala. Tuko tunaelewana vizuri? Kuko tu ile tribu. Nyie mnakuwa tu mnatembea na malaana ya jamaa, mezo si kunakuwaka baraka ya jamaa. Kuko tu majamaa zenye ataba kweba mbaraga banaolewaka. Suna kuma anasema ndio, sama anakumbuka familia yao. Ni example haiko yeye. Ameona majamaa ya vile. Ni bambaraga vichwa nguvu. Mimi nishaongea na fie mweko na kuambia, papa, huyu bwana asinifanyie mizaa. Ndamuacha na ndaolewa. Mimi naambia uko siri, utakelela. Asa, papa oye jamaa yetu. Shie tunaweza acha na tutaolewa. Na akamwacha na akaolewa. Tena kule kwenye lendaka nako akaacha na akaolewa. Nafikira ishaolewa 4 fois. Na kuko tu mwenye iko hapa depuis kuzaliwa na karambeza yake hayaolewa. Na unaona mwenye aliolewa, mbona mimi naiua huyu, hata unamuyua. Ni probleme ya jamaa kuolewa. Na huko majamaa yenye atapagale makeup. Hii nyumba haiolewa. Hapa na istahili deliverance. Kuko tu majamaa zenye mtu hayue njala, hayue souffrance, bali zaliwaka mu abondance parce que alipata uriti ya kila kitu. Utazikompare na ule. Sasa nyie maprobleme yenu ni kufaa urafiki na mtu mwenye amfanani maisha. Hawezi kuelewa sawa na mwambia uko krize. Yeye hayue krize njo nini? Mnachangia mtu na raha, mnaenda mabwate de uni mnafurahi, au moment où souffrance yako ni yako we peke. Kuko matu ingine benye bana tadrua maburafiki magrupe, ifo tafute Mungu juu ya deliverance ya maisha yake. Kuko majamaa zenye ziko obligé kutawala. Nawaza mnanielewa. Ile ni secret ya kwanza. Na hivi vitu vya kwenda mbinguni ni maprobleme ya jamaa. Ndio maana Yesu anaambia Nikodemu, msipozaliwa mara ya pili, manake mtoke mwa ile jamaa, mwamie mjamaa ya imani, hamtaona uzima wa milele. C'est un problème de la famille. Si je compare na watu, kuko majamaa zemina yua habakufake mbio. Tate iko na saeneva wa ile famille. Anaona mtoto wake. Ukioa mwa ile jamaa hauna bahati ya kuoa tena. Wewe njoo utakufa mbele. Kutuma familia ba soda. Muyomba alikuwa soda kushuka chini, mwingine soda kufata chini, na mtoto mwenye anazaliwa ni petit wa 4 mais sur sa commanda. Petit que petit moyen âge, una concentré. Ni problème ya famille. Est-ce que nous connaissons? Maintenant, nous lisons voisin ou voisine. Tu es de quelle famille? Mon lise. Where are you coming from? On toka mjamaga. Kuko tu majama zenye bana yuwa imba. Atani balozi. Ukimpa microphone, unaanza msamehe. Baba samehe. Na wazia mjakazi wako mbaya ba. Haiko mjakazi ni mulozi. Me famille njo na yuwa imba.
ile ni secret ya kwanza, mais hakuna gisi uifanye jupe. Kama ushakuwa wa jamaa fulani, hawezi hama, mimi natengia mjamaa ya Paluku. Iko nguvu. Deuxième secret ya domination, c'est l'étoile. Hapa kuna kwa tofauti. Sema nyota. Rudilia sema jamaa. Sema tena nyota. Okay, acha niexplique. Kuko mtu mwenye hakutoka mjamaa ya kutawala. Jamaa ya kutawala tatoka muyei. Oh my God. Labda mwalimu asikiliwe vizuri hapa. Kuko mtu mwenye hakuzaliwa mjamaa ya kutawala, jamaa ya kutawala itazaliwaka kumupitia yeye. C'est-à-dire histoire ya mupya ya kutawala haiko kwa baba, haiko kwa mama, haiko kwa shangazi, kumupitia yeye mtoto wake atatawalaka, jamaa yake itatawalaka. Na hao watu mimi nawaona hapa leo asubuhi. Wewe haiko jamaa yako njoo inatawala, kukupitia weye benye utazala na we peke utatawala. Nani amenisikia vizuri? Hawa njoo watu wanaitwa master, manake iko na nyota. Usifanye vita na mtu mwenye iko na nyota. Il y a une vidéo que j'ai balancée sur TikTok. Nasema hivi, unatokana mtu anaendelea kukushinda. Unamloga anaendelea kukushinda. Unachafula mtu anatakata kukushinda. Sasa we sufunge kinywa. Ukomprendre tu kama mie na huyu hatuko sawa. Nyota yake na yangu. Angalia, nyota ni lumière. Ampoule nao projecteur nao ni lumière. Mais problème c'est parce que huko kwenye watu walitia na huko kwenye Mungu ye peke aliplace quelque part. Wewe unaweza ishi maisha yenye watu jo wanakufanya gisi huko. Kuko mwenye alizaliwaka na étoile ya domination kutoka mtumbu ya mama yake. Hata kwa masomo alikuwa chef de classe. Hata mu equipe alikuwa capitaine. Hata mu kanisa aliongoza 2 personnes. Ile étoile yenye iko nayo shetani aitiki ya katale. Un jour atatawala. Ayonaka uko jeune garçon, jeune fille, mais partout où tu arrives, watu wanaanza kuogopa. Na kukusemea mabaya, benya ujue mwanzo, haujue mwisho. Sasa mimi nakuwaka mubaya, kuna fika tu hataangushana. Huyu hatumuone sasa. Hakuna huyu mami wata. Haiko mami wata, ni nyota ya kusema la personne qui arrive ici, c'est une personne supérieure. Na wakati yote yenye uko na nyota ya kutawala, usisikie wenye watu ya chini biko naongea. Endelea. Maintenant utayua wewe uko na ile nyota ya kutawala, le premier signe hausiporta que souffrance ya wengine. Même si tu n'as rien. Uko hata prêt kupromettre mtu kenye hautafanya. Usiogope hii probleme yako kesho hapa itaisha, kumbe peke hauna viatu. Le deuxième signe, tu es toujours connecté avec de grandes personnes. Ishafikia mtu toujours connecté avec les autorités. Le troisième signe, ni wakati yenye hata uko na souffrance ya yeye, mais ukiambia mtu haitikaki. Hata unamwambia hauna franga, acha kuzisemesha, uko nazo. Ni quatrième signe, ni wakati mundoto zako haulotaki vya chini. Lota ba président de la République, lota uko mubanki uko na sabia $, na loto shage uko Spiderman, kuna ruka muhewa. Kuna watu yuko mandoto hapa. Hata ndoto zake za usiku ni za yulu. Analota yeye kuna wabiri mjehova nisi haisha kuwa juu. Analota yeye kuna balula $50,000 na analamuka asubuhi kumbe alikuwa anasavia madrape bila kujua. Kana gonda ni kamunene, kamufupi, ni kamurefu, me unasimamishiwaka na watu bakubwa. Ni nyota iko nakwambia huyu hata kwaka wa kawaida. Mengine sinye ni wakati yenye unapataka mavita ya kukushinda miaka. Paka unasema Mungu nikufe au etwale ya kabanga
kabambi inaimpozaka Farao wala Herode tena organiser réunion ya kwenda atake mtoto wa 0 jour mwenye alizaliwa. Mais j'aime cette promesse. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Lorsque vous avez une étoile, toujours combattu, mais jamais abattu. Tout le monde en est amen zaidi. Nyota. Utaona mtu hauna naye problem. Mais hakupendaki. Njo maana nyie ba jeune fille, ba jeune garçon, ukiona uko na étoile ya kabambi, owa mwenye uko na étoile ya kabambi. Olewa na mwenye uko na étoile ya kabambi. Na nilibambia siku moja, dans chaque relation yenye itakuwa na baraka ya kipekee, vita inakuwa ya kipekee. Étoile. Kuko sinye nyingine ya nguvu ni wakati unalamuka mu familia yenu unachukia mazingira ya familia. Ishafikia nani? Unaona familia yenu, unaangalia familia, unasema Mungu ulitikaka yeye ni kuya hapa. Kweli majamazi wanazalia pale. Tellement que mtoto ni batro, education tena hakuna. Kama iko na poka na itia yako mwiko, kini kanafala kaleso mkichwa, kini kuna mfupa ya jana, mwingine makamasi na shuka, sikia sa majina, héritier, sarive, prince, bitakuya. Unajiuliza, hii familia Mungu ulipermetra kaye nizaliwe mwa hii familia. Saa ya kukula manake ni guerre. Jamaa yenye hakuna mwanaweza saidia mwingine na njoo nazaliwa mwa ile familia. Mbona uko unajisikia kama hii maisha ndaibadilishaka siku moja. Namwombea mtu asubuhi leo mwenye anawazaka kubadilisha maisha ya watu wengine. Mungu alete ile mamoya katika jina la Yesu. Kukupitia wewe mazingira ya familia yako ibadilike. Sema inawezekana. Siku moja nilikuwa na ikala, tunaona mie Mungu aliniumba vile. Usiku unapita natoka kwa radio, mtu anashimama kwa arrêt de bus, iko na nguo ya bus. Na bus inamwacha. Siku moja nikasikia huruma sana. Papa umoya na kafiet kadogo na waza alikuwa fie wake. Mimi naambia mnashimama juu ya nini? Ase bus ilituacha, tuko hapa Goma, tuko na nguo hata kama ingine takwe. Wameingia mugari. Kwenu wapi? Oh, katedral kule Kituku. Kasema mronjo maana ilibaacha tu. Nikaenda naye tuko naongea. Kufika kwenye ndawa depose, jo anaangalia mumacho asa, ni apotre ho. Wengi unatubeba. Naambia ni mimi. Ase d'ailleurs c'était mon rêve. Un jour nikuone. Na papa hautaishi hapa, taka mpaka kwangu. Nafika mpaka kwake, naingiza gari pembeni, naingia munyumba, alerte munyumba lupango. Aseme d'ailleurs papa tutakuacha hivi. Tuko na miaka mtoto wake cha 10. Jogo naambia leo mnaweza itoa. Ni saa hii tu inawezekana. Baken l'était à $200. 200 ba. Na itia mfuko nikata tena bauliza mko na nyingine kurse. Parce que kuna wakati inakufikiaka wakati yenye haupendi kuona wengine wanateseka. Mimi nilifikia wakati yenye lokatero wa mnyumba yangu siwezi mulipisha. Parce que ile kipindi nilipitiaka hako. Ikufikia wakati yenye utajingana hata quartier kutia wayatima, bajani. Kuna mtu tu mwana wazabi ya vile. Uza tu mabisi yenye kusomba wenye bana mwanzo na bana mwisho. Ile Mungu anaweza fanya kwa maisha yako na inawezekana. Weka mkono juu, sema Jehova, Jehova. Nyota yote ya kutawala yenye uliniumbaka nayo, nakataa tarehe ya leo. Hii nyota haitazimika mpaka nitawale katika jina la Yesu. Mahali pote nitafika na marquer différence au nom de Jésus. Mungu ataifanya. Adam aliumbiwa 6e jour, nyota iliumbiwa 4e jour. Nyota yako iliumbiwa mbele yako. Mbele wewe uzaliwe, avenir yako Mungu alitiaka mbele yako.
na niko na tabiri kwamba utafata nyota yako kwenye huko naenda, na niko na amen zaidi ya pale. Na ukisoma Biblia vizuri, hata kama Herode angeliweza kuua Yesu Kristo siku alizaliwa, mehangiweza kuzimisha nyota yenye iko yu. Misi itike keo magicien shazimisha nyota, manake haiko nyota. Kilicho mikononi mwa Bwana hakuna awezaye kukipokonya. Nyota inaweza kuwa tu etufe, kuna siku itaangaa. Hata niwashe nafunika nyota, sa niwashe itaisha, nyota itaangaa. Ile souffrance uko napitia leo ni tempête, ni nuage, mais nyuma ya ile souffrance nyota yako itangaa. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Lete amen mara tatu, Mungu aiangarishe, Mungu aitakatishe. Sema inawezekana. Jo, kuna watu wenye hawezi weza zimisha. Ye haiko ampule, ye ni etoile. Buto ya kuzimishia etoile mwenye iko nayo. Kuna watu wako na nyota hapa. Sema hatukutoka mujamaa ya utajiri, lakini utajiri itatoka ndani yetu kwa sababu ya nyota tuko nayo. Hatukutoka mjamaa ya kutawala, lakini utawala itatoka ndani yangu na itasaidia jamaa yangu. La troisième des choses, jambo la tatu naleta domination maisha ya mtu, c'est la grandeur d'esprit. Hein? La grandeur d'esprit. Avoir un mental fort, une mentalité forte. Roya, hapana roho ya kuvunjika vunjika, hapana roho ya kulialia, bali kusema unalalamika. No, kwa na roho ya kushinda hii kanisa. Hawezi tawala na ungali na karosa kuku, utapigana. Unaingia hata mu eglise. Nishabambia hapa mkili nafikiri asubuhi, mtu yuko nafaa moderation, mais kuna mtu yuko namzomea kule. Ana modere mtu anamfaa hivi. Sasa kama hauna roho ya kukaza, utamwambia mimi nataka kushukia wewe huko, na mimi nakunyorosha. Que ça soit dans un mariage, Mungu anakupatia ndoa, anakupatia relation. Kama uko na karosa bata, hautafika fasi. Banaume banapishana, banamuke banapishana. Kwanza hivi tu ya mariage, muko bitu mwa bengi si comprendraki. Wewe mnakuwa mtu umoja hai. Sasa nilikula, mtu umoja hai. Uya azaliwe mjamaa yabo, mukabila yabo, mukartier yabo, dans chaque famille il y a une mentalité. Na utoke mjamaa Murega na Mushi, Munyanga, Muhunde mukutanane, paf, kisha mugeuke mtu huyu. Unawaza inawezekana? Wende kutanana na mwanamke mwenye anakula ushinda 5 personnes. Wewe ulikomala mjamaa yenye hamuna franga na hauna pesa, hata kukula bidoli. Maintenant, il faut ufikie mu niveau ya kuanza kujiadapte mu maisha yote. Hatuwezi répondre mu kila kitu. Huyu alisema ni mrepondre, huyu alinitukana. Deja utaishia na watu watatu, hautatawalaka. Leo president Kisekedi kama anaweza répondre kila mtu, atasinziaka tena? No. Donc grandeur inamwimposer kumefie vitu. Sana atanjo unajibia, utajibia nani? No, ukishakuwa mgrandeur, tawala, funga kinywa yako, komalisha roho yako. Uye kama kunipenda yake ni shwa, kunichukia yake ni shwa. Sitafurahisha kila mtu, me ya kuvunjika moyo utafanya nini? Iko sababu wanako ni mwalimu, mwingine bwanake ni soda, mwingine bwanake ni motari, mwingine bwanake ni pasteur, bwanake ni politicien. Mnafikiri mnaweza shauriana nyinyi wote? Oh, na hiyo aishi na mwanaume hivi. Hamuna wanaume ya sawa sawa. Tunaelewana vizuri? Hamuna wanaume ya sawa sawa.
mimi fiancé yangu mwenye nilikuwa naye mbele ananiita mara 5 kwa siku. Haiko upendo, hakukuwa na kazi. Ni maskini mwenye alikuwa na mauzi ya mingi. Fiancé yako ni pilot, atakuita naye kumhewa. Sasa alifika ifua niite, akuite mwambuteaje tu. Mpunguze mauzi. Mtofautishe mauzi ya maskini na mapenzi ya mtu anayekuwa na kazi. Mtaanza yu aishi. Mimi bwanangu hatani mtombokea asemaki iko na nini? Wewe ndio unamuweka. Kuna vitu vinasumbuaka. Iko na nini? Mwanaume ni wa kufoka. Mwanaume hawezi mpita, anakunyorosha na maneno. Angalia. Ukikuwa na mwanaume mwenye anatafanana fie mbupole, muombe sana. Mtu anaokoka na jazwa, njota. Grand frère wangu wa familia leo mwanamke mwenye anampiga. Nikafika mwa msaloni yuko anampiga. Niko nasema sipiga hatu niko kondoo ya Yesu. Kasema una kiwerewere ya Yesu. Est-ce que mimi naeleweka? Ndio maana kila domination inakuoblige grandeur d'esprit. Est-ce que mwalimu uko naeleweka? Wewe unafuatilia kila muko na mtu mkanisa iko na kuangalia. Anatena na kuangalia. Sasa ya kutoka kama wewe uko tu na ile roho ya makuku unamfuata. Sasa wewe tunaweza kuwa presence ya Mungu. Na kuna niangalia tena na kuangalia. Kumbe ni macho malienge, macho njoo ilikuwa naenda kule. Niliona ka video kama ya Kenya, bibi na bwana wanalala ukitanda, biko mbwate de nuit. Kisha nalota bwana yake anaingia mbwate na fii. Nashtuka mwele ndoto. Anaambia bwana kilamuka. Niambie nani njoo mnaingia naye mbwate. Bwana anasema tuko na wewe hapa. Asa siesi lota bongo. Mi peke nilijionea, mugongo niliona, mesura. Niambie. Bwana mwambia lala tena. Uone bien kwenye tulienda. Ukitaka kuishi na mtu, ukisema ufuatilie kila kitu, hautaishi na mtu na hautaishi na wewe peke, utajiwaka. Kuishi na watu ni kupuuzia vingine. C'est pour cela parfois il y a des mauvaises informations anakuleta naambia usinipatie ma information ya vile. Wewe mwenye unayua vya vile, bakia na ile ma information. Mimi naendelesha maisha yangu. Nilimwambia jana hapa, acha vile kuishi asio nikitembea hivi itakwaza unono. Ishi maisha yako, ishi. Maisha kwamba uko na mwili ya kutikisika, usijaribie watu, tu unaanza concentre mkanisa uko natembea sasa kikata. We! Nasema ishi. Wewe ulitikisa. Kwa sababu hii siku nimeitwa kuheshimia saa tushimame.